Kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa linya ang atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, mayong adlawng Sabado. Maayong adlawng Sabado sab, Sir Ariel, og sa atong mga sukintig paminaw. Mao nitong latest wala update para karong adlawng Sabado o karong weekend. Kining amihan o northeast monsoon mo'y nakaapekto karon diha lang sa aminang bahin sa Luzon. Samtang easterlies o init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasifiko mo'y nakaapekto sa nahibiling bahin sa atong nasod. Og gawas sa ning amihan og easterlies wala gyapon ta gibantayan o gipaabot nga LPU bagyo nga posibleng makasud o makaapekto sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang sud sa 24 oras ang tibuok Visayas, lakip ng probinsya sa Sugbo, makasinati gihapon na ning generally fair weather condition o may tempo sa panahon, gawas ng gihapon na ning mga piplalang o mga patak-patak o mga lumalabay na mga pagulan dahil sa localized thunderstorms ingon man sa easterlies. Kahintang sa tong hangin o kadagatan, wala tayo gale warning. Maong tibok Visayas na hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga gikan sa minang silangan, nga to na sa silangan o gatong kadagatan na ay gagmay nga to na sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa sibotong dagat, muhunas ni sa alas 7:20 sa buntag, ay gimabon nga 0.2 meters. Ug motaob sa alas 2:09 sa hapon nga nagilawmon nga 1.6 meters. At ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Watong haring adlaw musubang ni sa alas 5:51 sa buntag. Watong Philippine Standard Time alas 5:34 na sa kabuntagon. Ug matong latest diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, Prince Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa. Welcome sir. Okay, salamat. Good morning sir. Okay, bye-bye. Inyo gadabati si Sir Joseph Marlas, ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan, nagatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlawng Sabado, Marso 16, 2024. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan. Og mayong buntag kaninyong tanan. Balitagikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Panautan o paminaon, sayo sa kabuntagon.